Sana ke beautiful. Okay, kani ka kene ke lang mo po. Welcome back to my YouTube channel new vlog. Ini bangke nahoka sadam de amasi hemalong LED light hing bang sina maklang rong mo polo. Si hing bom lo penan ke tang la tame non ma ke thilong da lo hem ta lang no umati di. Masih ada thilong da lo kilang mi kilang no. Hempi ni talang no tak lah, tapi laki hing bang kilang mi kilang no kan kilang mi ni bang ke one light piat bang si teklong po hing bom lo si tame tang telang hapunat e phada lah la ing hap to mati di ing hap ten hapunat ke tang telang punat bang tang ala Hai Putra. Hai. Asal dah wang lagi salah. Ini lagi nah boss. Finally, boleh tangan lo. Noni ke on po yo. Ajo on si petang lo. Masih ajo light om jadi si pak. Om jadi bisa ajo si on rong po. Yo. Light ke on apa dika? Dah, light on nama. Light on nama. Beautiful on nama. Beautiful on nama. Beautiful. Sana ke beautiful. Okay, kani ka kene ke lang mo po. Karlap lo. Lahilan lo, pinong we lo pinia video ke. Si putat pina lo chetong thana, kadam, kadawe banda, dome thangme, ajo ke mede ha.